So, ayan mga par, what's up? Ako nga pala si Paring Z mga par, ang player na nangangarap maging isang top 1 pinakamalakas na pro player sa buong mundo ng Honor of Kings mga par. Dito mga par, kung nakikita nyo par, lugi na kami dyan par. Pero tingnan nyo naman yung planong gagawin namin dyan par. Akala ng kalaban dito par, kaya na kaming i-double kill par. Mukhang nagbabak na ako dyan par, pero matik par, patay yung kalaban par. At eto par, papatayin ko rin to par. Mali ka dito par, mabuti na lang mali yung pindot ko par, sayang par. At dito par, nag-gank na yung mid namin par, at napakagandang setup niya par, kaya pinasok ko na par, multi na ako dyan par, ubos sila pa. Dito par, sobrang aggressive ng support ko par, inunahan niya na yung par, papatayin daw namin to par, pero mamamatay talaga namin dyan par, wala makakatakas namin par. Papasukin namin lahat ng mga kalaban niyan par, napakagandang setup par, makaka-ulti ako ng napakalupit na ulti par, ubos yung kalaban par, pero nakatakas pa pala par. Patay ka dyan support ko, nako napalalim yung support ko par. Dito par, sobrang tapang na isa to par, anong ginagawa mo par, napakalambot mo, napakatapang mo pa par, wag ka ganyan par. Eto pa par, eto pa par, sobrang tapang niya par, makunat daw kasi siya par, anong ginagawa mo dyan par, tatlo kami dito par, di ka ba tinatabla ng bala par, ultihin na kita par, matapang ka par, matapang ka par. Eto pa mga to par, nagpopos pa kayo par, andito kami par, ididip namin to par, habulin nyo par, habulin nyo par, papatay-istan ako par, habulin nyo par, papatay natin yan par, patayin nyo na par, kahit na wala ako mapatay par, okay lang yan par. Eto par, eto par talaga, tumisan to talaga par, kanina pa to par, split push lang to siya par talaga par, halika dito par, papatay kita par, papatay kita, kinias mo pa par, i-report kita mamaya par. Eto par, sige par, papasok ako dyan par, ubusin ko to par, pro player to par, halika dito par, lumalagpas ka pa par, hindi ako mali pa yung istang ko par, patay ka sa akin par, nasan pa yung kalaban par, ubos na pala par. Din dito par, dapat di na namin kinukuha to par, pinilit pa namin par. Eto yung problema namin par, kaya kami dito pre, nako, di namin nakita, may nag-split push dun par talaga par, nakita ko pa rin yung par, pero di ko tinuloy yung pag-back par, nako, sayang par. Angin ang Melody yung par, yung Melody talaga may kasalanan dito par, i-report na yung Melody par, tinapos na yung game par, napakadaya ng hero na to par, walang ganyanan dapat par, natalo tuloy ako par, nako naman yan par. Bawi na lang tayo sa next game par, sana mapali nyo yung Facebook page natin par, maraming salamat par.